اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی ہماری 9 آیات ہو چکی تھیں۔ 10 نمبر آیت سے آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جی 10 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف، اصحاب رقیم دونوں گروہوں سے ایک ہی گروہ مراد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کہف کوئی اور لوگ تھے اور اصحاب الرقیم جو ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں سے مراد ایک ہی گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہیں یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہاں سے ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ بھئی یہ عجیب نشانیاں نہیں ہیں، اس سے بڑی بڑی عجیب نشانیاں روئے زمین پر موجود ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی عجیب نشانی نہیں ہے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہیں یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ کیا آپ نے یہ سمجھا؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری کوئی بہت بڑی عجیب نشانیاں نہیں ہیں، اس سے بڑی عجیب نشانیاں روئے زمین پر موجود ہیں۔ اچھا، اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 309 سال سوئے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال سوئے رہے۔ اچھا، اصحاب کہف کس غار میں سوئے رہے؟ اصحاب کہف کس غار میں سوئے رہے، یعنی ان کے ٹھہراؤ کی جگہ جو تھی وہ کون سی تھی؟ ایسا ہمیں کسی بھی اتھینٹک روایت سے نہیں ملتا۔ آپ نے شاید وہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل تو ویڈیوز ملتی تھی کہ عجائب اور دنیا کے جو عجیب چیزیں ہیں اور تاریخی چیزیں ہیں تو ان کی ویڈیوز، وہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جی، یہ فلاں قوم کی رہائش تھی، یہ فلاں قوم کی رہائش تھی، یہ جی فلانی عجیب چیز ہے، یہ فلاں عجیب چیز ہے۔ شاید کہ اس میں اصحاب کہف کے رہنے والی جو غار ہے وہ بھی شاید دکھائی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تاریخی چیزیں ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے، اس کی نسبت کر رہے ہیں نا، اس کو فلاں واقعے کی طرف یہ منسوب ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ واقعتاً یہ وہی ہے؟ واقعتاً یہ وہی ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے سند کا سلسلہ۔ اس کے لیے ہوتا ہے کیا؟ سند کا سلسلہ، یعنی اتھینٹک ایک ذریعے سے بات چل رہی ہو، اتھینٹک ایک ذریعے سے بات چل رہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ کے قدموں کے نشان اس پر چھپ گئے۔ ابھی جو مقام ابراہیم ہے کیا یہ وہی پتھر ہے؟ جی وہی پتھر ہے۔ کیوں؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقام ابراہیم موجود تھا، اور مقام ابراہیم کے بارے میں آیات اتری، اور مقام ابراہیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس کے بعد تسلسل سے ہر زمانے میں وہ مقام ابراہیم وہی رہا ہے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو۔ اچھا، اسی طرح غار ہرا ہے، غار ثور ہے، احد پہاڑ ہے، میدان بدر ہے، یہ تاریخی چیزیں جو ایک سند کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ ہر زمانے میں سینکڑوں کیا لاکھوں لوگ ان کو جاننے والے تھے، ان کو
जानने वाले थे। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये असाबे कहफ की गार है, कोई दलील पता नहीं कितने 100 साल पुराना वाक़या है, 309 साल तो वो सोए रहे। लिहाजा इस जगह का तयन कि ये कौन सी कौम थी, शाम में थी, इराक में थी, अरब में थी, कहाँ थी, ये कहीं भी हमें बताया नहीं गया। इलाका कौन सा था, ये गार किधर था, लिहाजा खुद से अपनी तरफ से कोई भी चीज़ इनकी तरफ मंसूबा नहीं करेंगे, मंसूबा नहीं करेंगे। अच्छा जी, बाद लोगों ने एक और ताज्जुब खेज रिवायत को असहाबे कहफ के साथ जोड़ने की कोशिश की। वो कहते हैं कहफ गार को कहते हैं। तो सही बुखारी में 3 लोगों का वाक़या आता है कि 3 लोग जो है वो आ रहे थे, तो उनमें से वो एक गार में दाखिल हुए, मौसम ख़राब हो गया तो ऊपर से पत्थर गिरा और गार का मुंह जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। बड़ा मारूफ वाक़या है, उर्दू की किताबों में भी, बाज़ छोटी किताबों में भी मौजूद था। ये वाक़या ऑथेंटिक भी है, सही बुखारी वगैरह में मौजूद है। बाद वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपने सुने तो होते हैं लेकिन 100% झूठे होते हैं। जैसे वो वाक़या कि औरत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। इसी तरह एक और वाक़या है जी, एक बुढ़िया ने सुना कि इधर कोई जादूगर है, तो उसने अपना सामान बांधा और वो निकल पड़ी। तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठाया और ले गए। वैसे वाक़यात बिल्कुल 100% झूठे हैं, क्योंकि किसी ऑथेंटिक रिवायत में मौजूद है। अब ये साबे गार, 3 गार वालों का वाक़या, ये आपने शायद दूसरी तीसरी की किताब में पढ़ा हो, और ये ऑथेंटिक मौजूद है, सही बुखारी वगैरह में मौजूद है। तो बाज़ लोगों ने कहा कि ये वो वाला वाक़या है, कुरान मजीद में जो साबे कहफ का वाक़या बयान हुआ है ना, ये वो वाला वाक़या है कि जो वाक़या सही बुखारी में मौजूद है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं। सही बुखारी वाला 3 लोगों का वाक़या वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी, ये कितने लोग थे, इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं कि ये कितने लोग थे। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि इन लोगों की तादाद 2 से ज़्यादा थी और 9 से कम थी। 2 से ज़्यादा थी और 9 से कम थी। 2 से ज़्यादा और 9 से कम, वो भी अरबी ग्रामर की रूह से हम कह सकते हैं। किसकी रूह से? अरबी ग्रामर की रूह से। क्योंकि ईद अवल फितिया, ये जो आयत हम शुरू कर रहे हैं, ईद अवल फितिया, इसी तरह आगे जाकर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि असहाबे का इन्नहुम फितिया, इन्नहुम फितिया, फितिया का लफ्ज बोला। अब फितिया जो है ना, ये अरबी ग्रामर की रूह से जमा है। अरबी ग्रामर की रूह से क्या है? जमा है। और ये कौन सी जमा है? ये जमा किल्लत है, ये जमा किल्लत है। अगर किसी को इस बात की समझ आ जाए तो ये जमा किल्लत क्या होती है तो अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो परेशान नहीं होना। जमा किल्लत क्या होती है? जमा किल्लत अच्छा, ये जमा किल्लत जो होती है ना, ये कम अज कम 3 पर और ज्यादा से ज्यादा 9 तक बोली जाती है। यानी जमा किल्लत का मतलब ये होता है कि 2 से ज्यादा और 10 से कम, 2 से ज्यादा और 10 से कम, तो गोया के 3 से 9 तक। तो इतना हम ग्रामर की मदद से हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि ये अफराद जो थे ये 10 से कम थे
اور 2 سے زیادہ تھے، 10 سے کم تھے اور 2 سے، اور یہ ہم نے کہاں سے نکالی یہ بات؟ فتیہ، فتیہ کے ورڈ سے، کیونکہ فتیہ کا ورڈ جمع ہے اور یہ جمع قلت ہے، یہ جمع قلت ہے. اذ کریں ترجمہ، اذ جب، اذ جب، اول فتیاتو نوجوانوں نے پناہ پکڑی، نوجوانوں نے پناہ پکڑی، اذ جب ابا پناہ پکڑی، الفتیاتو نوجوانوں نے، الالکافی غار کی طرف، غار کی طرف، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اذ جب، ابا، یہ ملانے کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے اول. اگر اس ورڈ کو آپ اکیلا پڑھیں نا تو اس کو پڑھنا ہے اوا، یعنی واو کو کیا کرنا ہے؟ لمبا. چونکہ جب آگے ملا رہے ہیں تو اس لیے لمبا نہیں کرنا ملاتے ہوئے، اس لیے انہوں نے واو پہ زبر دی ہے. اگر اصولی بات کی جائے تو واو پر زبر نہیں ہے بلکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. یا کے اوپر کیا ہے؟ اس کی جو درست تلفظ ہے وہ ہے اوا. درست تلفظ کیا ہے؟ اذ اوا، جب پناہ پکڑی، الفتیہ کچھ نوجوانوں نے، الالکہفی غار کی طرف، کہف کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب. یہ اصل میں تھا یا ربنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یا ربنا. یہاں پہ یا معذوف ہے، یا معذوف ہے، یعنی یا جو ہے وہ موجود نہیں ہے لفظوں میں لیکن ویسے ہے. ویسے جیسے مثال کے طور پر میں کہوں اریج، اب حالانکہ اصولی طور پہ تو یہ بنتا ہے اے اریج یا اوے اریج یا جو بھی حرف ندا آپ استعمال کریں، جو بھی آپ کو اردو کے بلانے والے حروف ہیں، لیکن بعض اوقات آپ اکیلا نام بول دیتے ہیں تو اس نام سے پہلے وہ حرف ندا، وہ پکارنے والا لفظ وہ موجود ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. وہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ کس کی بیٹی ہیں تو آپ کے ہیں مثال کے طور پر زید، کیا بولیں؟ یا مثال کے طور پر آپ کیا بولیں؟ کیا بولیں؟ ظفر. تو اب حالانکہ آپ نے کہنا تھا میں ظفر کی بیٹی ہوں، پوری ورڈنگ یہ بنتی ہے. تو یہ عربی قرآن مجید میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض الفاظ قرآن مجید سے بھی حذف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتینا تو دے ہمیں، تو عطا کر ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے. یعنی سادہ سا مطلب یہ کہ یا اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، چاہتے ہیں. تو وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وَحَيِّ لَنَا، وَحَيِّ اور تو مہیا کر. ویسے یہ جو حیّ کے الفاظ ہیں نا ان میں آسانی کا معنی ہوتا ہے. حیّ کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں آسانی بھی ہوتی ہے.
تو हमें आसानी से दे दे, वही ये। अच्छा एक और बात भी बता दूं, कुछ चीजें जो होती हैं ना, वहां पे कुछ बातें समझी जाती हैं, उनका तज़किरा जरूरी नहीं होता, उनका तज़किरा जरूरी नहीं होता। मैं कहूँ मिसाल के तौर पर, मैं कहूँ हाँ जी आज सबक पढ़े माशाअल्लाह, तो आप कहेंगे कि हमें सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता चल रहा है कि रवैये में आज खुशगवारपन है, खुश हैं, तो जरूरी है कि आप इस चीज को जिक्र करेंगे। यानी कुछ चीजें समझी जाती हैं, कुछ चीजें समझी जाती हैं। आप कहें कि जी कैसा छुट्टी दे दें, मैं कहूँ अच्छा ठीक है जाए, तो गोया कि अब छुट्टी आसानी से मिल गई, आसानी से। तो अब ये जो इस तरह के आसानी के लफ्ज हैं ये समझे जा रहे हैं, ये क्या है, समझे जा रहे हैं। और एक होता है कि आप कहें जी छुट्टी चाहिए, मैं कहूँ क्यों चाहिए, वो मैंने बाजार जाना है, किसके साथ जाना है, वो मैंने वालिदा के साथ जाना है, अभी क्यों जाना है? आप कल चले जाएं, कल भी तो टाइम है, सारा दिन सुबह से लेकर 4 बजे से पहले तक आपके पास टाइम है। नहीं वो असल में ना वो डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या डॉक्टर सारा दिन नहीं बैठता? नहीं नहीं, वो इसी टाइम पे बैठता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अच्छा कौन सा डॉक्टर? वो जी फलान डॉक्टर। अच्छा एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ, मैं जरा, हाँ जी वो फलां आदमी आप मार्केट में बैठे, ये डॉक्टर इतने से इतने तक ही बैठता है जी, इतने से इतने तक ही बैठता है। अच्छा किस मसले के लिए जाना है? वो जी दांत में दर्द है। अच्छा ये डॉक्टर डेंटिस्ट है? जी जी डेंटिस्ट है। फिर मैं कहूँ अच्छा छुट्टी है, तो अब ये छुट्टी आसानी से मिली है या ये पूरी छानबीन तहकीक के बाद मिली है? तो ये गोया कि आसानी से नहीं मिली, आसानी से नहीं मिली। तो ये कुछ रवैये होते हैं जो हम उर्दू में पंजाबी में एक दूसरे के साथ समझते हैं। बाज लोगों को ये जो कुरान मजीद का मिजाज नहीं ना समझ आता, उसकी वजह ये होती है कि वो अरबी के मिजाज को नहीं समझते, अरबी के मिजाज को। यानी बाद बातें तर्जमा पढ़ते हुए, बल्कि ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है इस चीज की ना, हम जब अक्सर ये ऐलान करते हैं ना कि हम तफसीर पढ़ा रहे हैं, वो पूछते हैं आप कौन सी तफसीर पढ़ा रहे हैं। यानी लोगों के जहन में ये होता है कि यानी लकीर के फकीर हैं, शायद एक ही तफसीर है और उसी तफसीर से उन्होंने क्या करना है, जैसे वो तफसीर होगी वैसे ही। जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये ऐसे नहीं होता, तफसीर ऐसे नहीं पढ़ाई जाती। जाहिर बात है एक मुताला होता है, अहादीस है, एक इल्म है। तो हाँ मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि मैंने कई स्टूडेंट्स की ना ये बात नोट की है कि वो अगर अकेले कुरान पढ़े ना, बगैर टीचर के कुरान पढ़े, सिर्फ तर्जमे और तफसीर के जरिए कुरान पढ़े, तो कई बातें उनकी अधूरी रह जाएंगी, उन्हें समझ ही नहीं आएंगी। वो क्यों समझ नहीं आती? इसलिए कि कुरान मजीद की रूह को समझने के लिए कई और बातें जाननी जरूरी होती हैं, कई और बातें जाननी। जैसे आपको ये मैंने कुछ बातें बताई, जाहिर बात है जब हम कोई सबक शुरू करते हैं तो उससे आगे पीछे कुछ ना कुछ बातें बयान करते हैं ताकि आपको उस आयत का सही माना आपको समझ आ जाए। जी वही लाना, और तुम मुहैया कर दे हमें। अब ये चीज ऑटोमेटिक समझ आ जानी चाहिए कि आसानी से मुयस्सर कर दे हमें। वही लाना मिन अमरिना रशदा, और तू हमें हमारे मामले में हिदायत आसानी से मुयस्सर कर दे। रशद जो है ना, इसका माना होता है रहनुमाई, हिदायत। तो ये इन मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वही ये लाना, और तू मुयस्सर कर दे हमें मिन अमरिना हमारे मामले में रशदा, रहनुमाई। क्या मतलब? यानी हमारे मामले में हमें सही गाइडलाइन मुहैया कर दे। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होती है
کہ آپ کو آپ کے معاملات میں درست چیز میسر آئے، درست چیز میسر آئے، وگرنہ لوگ کتنے معاملات میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو صحابہ کہف نے جو ہے یہ دعا مانگی کہ حی لنا من امرنا رشدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فضربنا، فضربنا تو ہم نے ڈال دیا. فا کا معنی تو، ضربنا کا معنی ہم نے ڈال دیا، ہم نے ڈال دیا. راشدہ کا معنی بلائی بھی ہوتا ہے. عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی، 70 معنی ہوتے ہیں، 10 20 معنی ہوتے ہیں. فضربنا تو ہم نے ڈال دیا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فضربنا علی آذانہم تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. تو ہم نے ان کے کانوں پر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا. فی الکہفی غار میں، فی الکہفی غار میں، سنین عددا کئی سال، سنین عددا کئی سال ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کئی سال. ثم بعثناہم، ثم پھر، ثم پھر، بعثناہم ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا. لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، ای الحزبین دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے، احصا جو زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدا کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے، کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. دوبارہ دیکھیں، ثم پھر، بعثناہم ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین دونوں گروہوں میں سے کون ہے، احصا جو زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدا کہ وہ کتنی مدت رکے رہے، کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے، کتنی مدت ٹھہرے رہے. یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب ہم ان کو زندہ کریں تو کون صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا ابہام ہے، اور یہ ابہام میں کل انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گا. آپ نے مجھے یاد کروانا ہے کہ یہ جو دو گروہ ہیں، دونوں گروہوں میں سے کون، یہ دو گروہ کا معنی مجھے جو ہے نا وہ صحیح طرح کلیئر نہیں ہو رہا. این ممکن ہے اس دو گروہ سے مراد انہی کہف والوں کے دو گروہ، کہف والوں کے. میں یہ سورہ کہف پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں، این ممکن ہے کہ شاید آگے جا کے، یعنی سورہ کہف میں ہی این ممکن ہے کہ آگے ان کا تذکرہ آئے کہ یہ دو گروہ آپس میں بن گئے. ایک نے کہا تم اتنی دیر ٹھہرے، دیکھو نا کلاس میں کوئی بات ہو تو کلاس میں بھی دو گروپ بن جاتے ہیں نا. ایک گروپ کہتا ہے نہیں یہ ہماری رائے ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے ہماری یہ رائے ہے. این ممکن ہے کہ اس سے مراد اصحاب کہف کے ہی دو گروہ ہوں، یعنی انہی کے دو گروہ بن گئے ہوں، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہو. ایک نے کہا کہ ہم اتنی دیر سوئے رہے، ایک نے کہا ہم اتنی دیر سوئے رہے. این ممکن ہے، کیونکہ مجھے کلیئر نہیں ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کل میں یہ چیز کلیئر کر دوں گا. اور این ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اصحاب کہف ایک گروہ اور دوسرے وہ لوگ جو اس زمانے میں موجود تھے، جو ان کے علاوہ تھے، جو ان کے علاوہ تھے. بہرحال اس کو انشاءاللہ میں کل کلیئر کر دوں گا.
सुम्मा बाअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसु अमदा। लिमा लबिसु अमदा, कि वो कितनी मुद्दत ठहरे रहे, वो कितनी मुद्दत ठहरे रहे। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक। नहनु हम, नहनु हम, नकुस्सु नहनु हम, नकुस्सु हम बयान करते हैं, हम नहनु हम, नकुस्सु हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, नबाहुम उन, नबाहुम उनकी खबर, बिलहक की हक के साथ, हक के। नहनु हम, नकुस्सु हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, नबाहुम उनकी, उनका वाकया। वैसे वैसे लफ्जी माना खबर है, लेकिन मफहूमी माना क्या हो जाएगा, उनका वाकया। उनका किनका, उन असहाबे काफ का वाकया। नानू हम नकुस्सु अलैका, हम आप पर बयान करते हैं, नबाहुम उनका वाकया, बिलहक की हक के साथ। इन्नहुम फितिया, बेशक वो चंद जवान थे, बेशक वो चंद जवान थे। आमनू, वो ईमान ले आए, बिरब्बिहिम अपने रब पर। आमनू, वो ईमान ले आए, बिरब्बिहिम अपने रब पर। वज़िदनाहुम हुदा, तो हमने उन्हें हिदायत में ज्यादा कर दिया। वज़िदनाहुम, वज़िदना, तो हमने उन्हें ज्यादा कर दिया, हुदन हिदायत में। वज़िदनाहुम, तो हमने उन्हें ज्यादा कर दिया, हुदा हिदायत में। वरबतना अला कुलूबिहिम, क्या मतलब हमने उन्हें हिदायत में ज्यादा कर दिया, मतलब ये कि वो ईमान लाए, उन्होंने हिदायत को कबूल किया, तो हमने हिदायत को उनके सीनों में मुजज़न कर दिया, हिदायत उनके सीनों में उतार दी। ठीक है जी। वरबतना अला कुलूबिहिम, वरबतना, और हमने बंद बांध दिया, वरबतना, और हमने बंद बांध दिया, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, हमने उनके दिलों पर बंद बांध दिया। अच्छा, दुनियावी तौर पे बंद क्यों बनाते हैं? अमूमन आपने सुना होगा कि पानी के आगे उन्होंने क्या बांध दिया, बंद बांध दिया, ताकि वो पानी वहीं रुका रहे, आगे ना जाए, वहीं रुका रहे, आगे ना जाए। तो हमने उनके दिलों पर बंद बांध दिया, मतलब हमने उनके दिलों में जो हिदायत थी, उस हिदायत को वही काबू कर दिया कि हिदायत उनके दिलों में रहेगी, उनके दिलों से निकलेगी नहीं। वरबतना, और हमने बंद बांध दिया, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर। कब? इद कामू, जब वो खड़े हुए, फकालू, तो उन्होंने कहा, रब्बुना, हमारा रब। अब यहाँ पे यह तर्जमा नहीं करना ए हमारे रब, इसके लिए आपको एक उसूल बता देता हूं। जब तर्जमा करते हैं ना ए हमारे रब, तो वहां पे आता है रब्बाना, वहां पे क्या आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, रब्बुना। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज, हमारा रब जमीनों आसमान का रब है। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, ये बात समझ आ गई कि रब्बाना, ये ए हमारे रब, ये तर्जुमा कब करते हैं, जब रब्बाना, रब्बा, बा पर जबर होगी। ये ग्रामर की रूह से एक
कह लें कि पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रब्बुना, काल उन्होंने कहा रब्बुना हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्द, वो जमीन व आसमान का रब है। अच्छा, हमने उनके दिलों पर बंद कब बांधा, जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारा रब जमीन व आसमान का रब है। लन नदुवा मिन दूनिही इलाहन, लन नदुवा हरगिज नहीं हम पुकारेंगे, लन नदुवा हरगिज नहीं हम पुकारेंगे, मिन दूनी उसके अलावा, इलाहन किसी भी और इलाह को, हरगिज नहीं हम पुकारेंगे उसके अलावा, इलाहन किसी और इलाह को, किसी और इलाह को, हम उसके सिवा किसी माबूद को नहीं पुकारेंगे। लक़द कुलना इज़न शतता, लक़द बिलाशुबा यकीनन, बिलाशुबा यकीनन, कुलना हमने कहा, इज़न तब, इज़न तब हमने कहा, शतता हद से गुजरी हुई बात, हद से गुजरी हुई बात, हद से गुजरी हुई बात। अच्छा जी, तब हमने कही, लक़द यकीनन बिलाशुबा कुलना हमने कहा, इज़न उस वक़्त, शता तो बहुत बड़ी बात, ये तर्जुमा भी आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात क्या कही, बहुत बड़ी बात है क्या कही, इन नौजवानों ने किस चीज का ऐलान किया था, नौजवानों ने किस चीज का ऐलान किया था, अल्लाह ताला की तौहीद का, अल्लाह ताला की तौहीद का इन्होंने ऐलान किया। तब हमने बहुत बड़ी बात कही, वो बात क्या कही कि जो हमें एक नहीं मानेगा, जो हमारी वादानियत का इकरार नहीं करेगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नमी है, वो हमेशा हमेशा जहन्नमी है। या जो हमारी वादानियत और हमारी यकताई का एतराफ नहीं करेगा, वो मुशरिक है, और वो मुशरिक कभी भी जन्नत में जा सकता नहीं, वो मुशरिक कभी भी जन्नत में जा सकता नहीं। या एक और बात, तब हमने बहुत बड़ी बात कही, वो क्या, कि जो कलिमा तौहीद का हकीकी मानों में पैरोकार होगा, वो जन्नत जरूर जाएगा, वो जन्नत जरूर जाएगा। अच्छा जी, हाउलाई कौमुना इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन, बिसुल्तानिम बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ तज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अबू इलल कहफ़ी। मेरे पास यहाँ पे, क्या आपके पास किस तरह लिखा हुआ है, ये लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा, फ़अबू ही है ना, फ़अबू इलल कहफ़ी यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। असहाबे कहफ़ ने अपने, असहाबे कहफ़ ने अपने जो कौम वाले थे, अपने जो कबीले वाले थे, जो लोग थे, उनके सामने एक तकरीर की, उनके सामने क्या की, एक क्या की, जोर से बोले, क्या की, वो तकरीर यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये हमारी कौम, इन्होंने ये बुतों को खुदा बनाया हुआ है,
हमारी इस कौम को देखो, इन्होंने बुतों को क्या बनाया हुआ है? खुदा बनाया हुआ है। अच्छा, अगर आपने इनको खुदा बनाया है तो कोई दलील लेकर आओ। इनके पास इन बुतों को खुदा बनाने की कोई दलील भी, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा हो, अल्लाह ने कहा हो कि इन बुतों को खुदा बनाओ, कोई किताब नहीं, कोई दलील भी इनके पास नहीं। फिर ताज्जुब खेज बात यह है, अल्लाह ने इन्हें अपना शरीक बनाया। जुल्म यह कि ये अल्लाह पे झूठ बांधते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने ही इन्हें अपना शरीक बनाया है, अल्लाह ने ही इन्हें अपना क्या बनाया। ये बात तो अकलन भी दुरुस्त नहीं। कोई फैक्ट्री का मालिक, कोई फैक्ट्री का मालिक, कोई किसी भी चीज का मालिक, वो क्या ये चाहेगा कि मेरी इस मिल्कियत में कोई मेरा पार्टनर बन जाए? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा मैं खुद मुख्तार रहूं, मैं क्या रहूं। और अल्लाह ताला ने इस तरह की बातें और इस तरह की मिसालें जो है वो पेश की हैं कुरान मजीद में। कभी फरमाया कि अगर एक गुलाम हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि इस एक गुलाम की मिल्कियत में कोई दूसरा मेरे साथ शरीक हो, कोई दूसरा मेरे साथ है। तो अल्लाह क्या क्यों चाहेगा, जो कि हर चीज का मालिक है, जो कि हर चीज का खालिक है, और कोई उसका हमसर नहीं, उसकी बराबरी का है ही नहीं, तो अल्लाह ताला क्यों चाहेगा कि मेरा कोई शरीक हो? फिर जुल्म ये कि ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने ये शरीक खुद बनाए हैं, तो उससे बड़ा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। तो ये अल्लाह पे झूठ बांधे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी, पहले इनकी इस बात को पढ़ते हैं। हाउलाई, हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम। हाउलाई ये, हाउलाई ये, कौमुना हमारी कौम। इत्तखदू इन्होंने बना लिए, मिन दूनी उस अल्लाह के अलावा, आलिहा कई माबूद। अब आलिहा का तर्जुमा कई क्यों किया है? क्योंकि आलिहा क्या है? जमा का वर्ड है। क्या है? जमा का वर्ड है। हाउलाई ये कौमुना हमारी कौम है। इत्तखदू इन्होंने बना लिए, मिन दूनी उस अल्लाह के अलावा, आलिहा कई इलाह, आलिहा कई इलाह। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, तुम क्यों नहीं इनके खुदा होने पे कोई वाज़ेह दलील लाते? तुम्हारे पास इनके खुदा होने की कोई दलील है? अगर होती तो लाते, क्यों नहीं लाते? लौला क्यों नहीं, लौला क्यों नहीं, या तू ना वो लाते, या तू ना वो लाते, अलैहिम इन पर, इन किन पर? इन माबूदाने बातिला पर, इन माबूदाने बातिला पर। लौला या तू ना क्यों नहीं वो लाते, अलैहिम इन माबूदाने बातिला पर, बेसुल्तान बय्यिन कोई वाज़ेह दलील, कोई वाज़ेह दलील। फमन अज़लमु, फमन, फमन तो कौन, अज़लमु बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे, इफ्तरा जो बांधे, अल्लाही अल्लाह ताला पर, कदीबा झूठ। फमन अज़लमु तो कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे, इफ्तरा जो बांधे, अल्लाही अल्लाह ताला पर, इफ्तरा जो बांधे, अल्लाही अल्लाह ताला पर, कदीबा झूठ, कदीबा झूठ। जी,
आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को, लाइव वालों को? जूम वाले बताना मुझे, मैसेज करें जूम वाले, यूट्यूब वाले भी मैसेज करें। बिल्कुल क्लियर है, चलिए ठीक है ठीक है। जो परमानेंट स्टूडेंट्स हैं ना वो क्लास के आखिर में मेरी बात सुन के जाएं। आप में से किसी की मैंने कोई एक जिम्मेदारी लगानी है, मैं बताता हूँ किसके लिए करता हूँ। अच्छा जी, तो अब ना उन्होंने कौम को दावत दी, उन्होंने कौम ने, वक़्त के बादशाह ने, उन्होंने उनकी दावत कबूल है नहीं की। अच्छा, अब इन्होंने आपस में मशवरा किया, यानी ये जो आयत नंबर 16 है ना, ये इनका आपसी मशवरा है। वो आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि जब तुमने इनके खुदाओं को छोड़ दिया है, जब तुमने इनके खुदाओं को छोड़ दिया, अल्लाह वाहिद को तुम मानने वाले हो, तो इन मुशरिकों के बीच में रहकर क्या करना है? इन मुशरिकों के बीच में रहकर क्या करना है? क्यों ना हिजरत की जाए और पहाड़ों में किसी गार में रहें, वहां अल्लाह की इबादत करें, वहां अल्लाह की क्या करें? इबादत करें। अच्छा, फितनों का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हमें मिलता है। एक हदीस में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी से बेहतरीन आदमी कौन होगा? वो आदमी सबसे बेहतरीन और खैर वाला आदमी है जो कुछ बकरियां ले, जो क्या करे? कुछ बकरियां ले, पहाड़ों की तरफ निकल जाए, उन्हें चराए, उनके दूध से फायदा उठाए और पहाड़ों में रहे, अल्लाह अल्लाह करे और फितनों से महफूज रहे। फितनों से क्या रहे? महफूज रहे। तो ये खैर वाले हैं, ये क्या है? खैर वाले लोग हैं। हम अमूमन कहते हैं कि इस जमाने में, यानी ये तो एक कह लेना कि पीक लेवल है ना, कि आप बिल्कुल ही घर बार हर चीज दुनिया छोड़ के साइड पे हो जाए, ये तो सबसे हाई लेवल है। अभी वो वक्त नहीं आया कि आप ये करो, ये तो वो वक्त है जब हद से ज्यादा फितने आ जाए। इस जमाने में मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक इदारों में रहने वाले लोग हैं वो बड़े फितनों से महफूज हैं, बड़े फितनों से। सारा दिन एक बिल्डिंग में रहना, इसीलिए हम अमूमन कहते हैं कि ये मदारिस हिसन हैं, किले हैं, हिसन हैं, किले हैं। अच्छा, अगर इस बात को खोला जाए, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन एक जो जर्नल तज्जिया है, आप देखें, आपको लोग मिलेंगे गालम गलोच करते, मुकाबलाबाजी, एक दूसरे की टांगें खींचना, गीबत, चुगली, ठीक है? तो ये हर जगह ही है। यानी अगर हम दुकानदारों की बात करें ना, दुकानदारों की, तो मैं दुकानदारों को जानता हूँ, हम दुकानदारों से चीजें लेते हैं। एक ही किस्म के जो दुकानदार हैं ना, जिनकी शॉप्स एक ही तरह की हैं, उनके एक दूसरे के बारे में रिमार्क्स सुनने वाले हैं। आप तालीमी इदारों में चले जाएं, दीनी इस्लामिक इदारों में तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह का डर खौफ है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में तो हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, अपने से सीनियर जो है उसकी चुगलियाँ, गिबतें, और जो सीनियर है वो अपने मातहतों के ऊपर जुल्म, ज्यादती, नाजायज फायदे, ये बिल्कुल आम। फिर सरकारी इदारों में चले जाएं तो वहां तो अंधेर नगरी है। जो जिस सीट पे आ गया वो ये समझता है कि मुझे तो यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं।
اور واضح چیزیں ملتی بھی ہیں، ویڈیوز ایویڈنس موجود ہوتے ہیں ان کی زیادتیوں کے، ظلموں کے، لیکن پھر بھی کوئی کچھ کر سکتا؟ سرکاری ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر جب مرضی آئے جب مرضی اٹھ کے چلا جائے، کوئی کچھ کر سکتا؟ وہ مریض کو چیک کرے، چاہے مریض کو گالی نکالے، چاہے اس کو کہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ تو لیکن یہ قلعے ہیں، بندہ کئی ایک چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، کئی ایک فتنوں سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہجرت کی جائے اور الگ سے جو ہے وہ ایک غار میں جائیں، وہاں جا کر رہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ قریب ہے کہ یہ ایسا وقت آ جائے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال یہی ہو کہ وہ بکریاں لے اور پہاڑوں کی طرف نکل جائے، انہیں چرائے، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور زندگی جیے فتنوں کے دور میں۔ تو اب ادھر بھی فتنے تھے، ادھر بھی کیا تھے، فتنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، وَإِذِ یہ اصل میں وَإِذ، واو کا معنی اور اذ کا معنی جب، وَإِذ اور جب، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تم نے چھوڑ دیا ہے انہیں، جب تم نے چھوڑ دیا ہے انہیں، یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو۔ وہ کون؟ معبودان باطلہ، جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو۔ وما یعبدون الا اللہ، اور نہیں وہ عبادت کرتے مگر اللہ کی، اور نہیں وہ عبادت کرتے مگر اللہ کی۔ فَأْوُوا، تو تم پناہ پکڑ لو، اِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف۔ فَأْوُوا، تو تم پناہ پکڑ لو، تو پناہ لے لو، اِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ینشر کھول دے گا۔ ویسے نشر جو ہوتا ہے نا، دیکھیں اسی سے نشر، خبریں نشر کرنا، نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، کھول دینا۔ ینشر کھول دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت۔ کیا مطلب؟ تم غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ینشر لکم کھول دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ تمہاری رحمت کے دروازے، سوری من رحمتہ تمہاری رحمت نہیں، من رحمتہ اپنی رحمت کے دروازے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، وَيُهَيِّئْ اور وہ مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا آسانی، تمہارے معاملے میں آسانی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب ان کے بتوں کو تو ماننا نہیں، تو ایسے کرو کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، کھانا پینا زندگی کیسے گزرے گی؟ انہوں نے کہا اللہ رحمت کے دروازے کھولے گا، اللہ رحمت کے دروازے، اور تمہارے معاملے میں اللہ تمہیں سہولت اور آسانی دے گا، وَيُهَيِّئْ اور وہ اللہ مہیا کرے گا۔ یہ بات آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جانی چاہیے، اس میں ساتھ ساتھ آسانی والا کنسپٹ بھی ہے کہ وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا آسانی۔ تو 16 آیات ہو چکی ہیں، تو آج کا ہمارا جو تفسیر کا سبق ہے یہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔